कि हाँ मैंने मईशत को तबाह कर दिया है, मैं टैक्स इकट्ठे नहीं कर सका, मैं मईशत को ग्रो नहीं कर सका, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि आप पर अज़फ़ी बोझ डालूं और मैं आपका जो टैक्स है पेट्रोल पर उसको 15 रुपये 59 पैसे से बढ़ाकर 44 रुपये 55 पैसे कर रहा हूं। अगर हिम्मत होती तो ये बात करते। और मैं आज भी कहता हूं कि ये बात यहां पर रुकेगी नहीं, क्योंकि हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है। तो सिर्फ उसके पास यही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल पर इजाफी टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाले। ये हम असेंबली में भी उठाएंगे, लेकिन असेंबली में हमारी अददी बरतरी नहीं है, तो अवाम के सामने अवाम की अदालत में मुकदमा रख दिया है कि इस हुकूमत की नाकामियों में आज एक और इजाफा हुआ है कि बजाय अपने नाकामियों के एतराफ़ करने के अपनी नालायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी नाअहलियत का बोझ उसने अवाम पर डाल दिया। ये आज की हकीकत है, ये बात आपके सामने रखना थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो ट्वीट्स थे इमरान खान साहब के। एक उन्होंने 2013 31 अगस्त को किया था और एक उन्होंने जनवरी 1 को 2018 में किया था। पहला ट्वीट उनका था पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने पे, गवर्नमेंट क्रशिंग द पुअर अंडर द वेट ऑफ कांस्टेंट प्राइस हाइक. Fuel price hike will raise prices of all essentials. Unacceptable. PTI to protest. दूसरा ट्वीट था उनका 2018 1 जनवरी का, absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation and at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products prices. ये दो जो है उनकी ट्वीट्स अगर वो पढ़ लें तो शर्म है तो शर्म भी कर लें। आज ये ट्वीट्स उनको याद दिलाती हैं, याद माजी अजाब है यारब, कि वो क्या कहते थे और आज कर क्या रहे हैं। आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी ये बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि पावर सेक्टर जो है सारे का सारा डिपेंडेंट है मोस्टली ऑन पेट्रोल प्राइसेस और फर्नेस ऑयल और डीजल ऑयल। ये यहां पे महंगाई का तूफान नहीं रुकेगा। ये आपकी जो है हर चीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज के ऊपर ये इफेक्ट होगा। ये जो तूफान उन्होंने अनलीश किया है ये थमेगा नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल सही कहा अब्बासी साहब ने कि परसों अपनी तकरीर में कह देते, लेकिन जुर्रत कहां से लेके आते। कौमी अदारों को, जो शख्स अपने इक़्तिदार में कौमी अदारों को जाती स्कोर सेटल करने के लिए अपनी अना और अपनी मुंतकिम मिजाजी का मुजाहरे के लिए उन अदारों को इस्तेमाल करे, उससे बड़ा बुज़दिल शख्स कोई नहीं होता। अगर जुर्रत है तो इस नाकामी का एतराफ़ करें जो दो साल में उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर कर दिया है, उसका एतराफ़ करें
اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں. پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے, پی ٹی آئی ایک نیا رہنما چن لے, تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے. سارا پاکستان جو ہے اس کی انا کی زد میں ہے اور اس کی انا کی نظر ہو چکا ہے. آج پیٹرول پرائسز کی جو ڈاکہ ڈالا ہے 30 جون کا انہوں نے انتظار نہیں کیا. اپنی بکس کی کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا آئندہ بوجھ جو ڈالنے کا انہوں نے ایک آج جو پروسیس سٹارٹ کیا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا. اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی. ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل کا, جس کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے, مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے. اور یہ مہنگائی کا جو طوفان پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور اب ایک سونامی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے, اس کے آگے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کو اس ایک نقطے کے اوپر مجتمع کریں گے تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کے آگے جو ہے بند باندھا جا سکے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی عباسی صاحب اور خواجہ صاحب نے پیٹرول کی پرائسز پہ کہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ 25 روپے ایک دن میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جا سکے. یہ 34% ایک دن میں 25 روپے کا جو اضافہ ہے, یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا. اکنامکس میں اور ڈیولپمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ معیشت کو شوق سے بچائیں, پالیسی شوق نہیں ہونا چاہیے. 25 روپے کا یک جنبش قلم ایک وار میں اضافہ اتنا بڑا شوق ہے کہ اس سے ایک گھر کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا, ایک دکان کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا, ایک کارخانے کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا اور ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی. صبح کے وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ چلوائی, ٹکر چلوائے کہ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر بہت احترام کرتے ہیں اور اسے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ جس کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بجٹ کی بحث جاری ہے. ابھی حکومت کے ٹیکسیشن میجرز پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ چور دروازے سے حکومت نے اتنا بڑا شبخون مار دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین ہے, یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے. یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں, یہ پیٹرول کے نرخوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, یہ ٹیکسیشن کی وجہ سے ہوا ہے. حکومت نے اضافی ٹیکس لگایا ہے. چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے تو اس نے چور دروازے سے, بیک ڈور سے عوام کی کمر میں چھرا وار کر کے اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک چور ہتھ کنڈے کا سہارا لیا ہے. لیکن اس کے اثرات جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ پی او ایل پرائسز سے سینسٹیو ہے. جب آپ 34% پیٹرول میں اضافہ کریں گے تو اس سے کئی گنا اضافہ مہنگائی کی شرح میں ہوگا, چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی, اور جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو بجلی کے نرخ بڑھیں گے, بجلی کے نرخ بڑھیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پروڈکشن کی قیمت بھی بڑھے گی, اور یہ جو اضافی اخراجات ہیں یہ ہر اس چیز کے اندر جو ہماری پیداواری چین کے اندر بنتی ہے اس سے پاس آن ہو کے کنزیومر ادا کرے گا. ہر چیز صابن کی ٹکی سے لے کر چائے, روٹی, گوشت, سبزی, جس دکاندار نے بجلی کا زیادہ بل دینا ہے وہ اپنا ہر نرخ بڑھا دے گا. جس کارخانے کی قیمت بڑھے گی,
जिस ट्रांसपोर्टेशन की लॉजिस्टिक्स की कीमत बढ़ेगी उसको एंड में कंज्यूमर ने अदा करना है, पाकिस्तान का सारिफ अदा करेगा। तो ये बदतरीन महंगाई है। इसके साथ जो दूसरा पहलू है कि वो माफियाज जिन्होंने स्टॉक किया था ऑयल का, हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए का उन्हें जैकपॉट दे दिया है। इस अरबों रुपए के गेन में किसका कितना हिस्सा है कौम जानना चाहती है। यह हुकूमत जब से आई है ये माफियाज के हाथों में यरगमाल है। शायद इलेक्शन में उनसे जो पैसे लिए थे वो पूरे कर रही है और अगले इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। सबसे पहले स्टॉक माफिया को इन्होंने बेल आउट पैकेज दिया और उसके जरिए अपने दोस्तों को नवाजा। फिर आपने देखा आटा माफिया के साथ खेल हुआ, फिर शुगर माफिया के साथ खेल हुआ, अब ये तेल माफिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के आम आदमी के, गरीब आदमी की जेब पे कई 100 अरब रुपए का डाका डाला जा रहा है। और इसका फायदा वो लोग उठाएंगे जिन्होंने तेल स्टॉक करके मुल्क के अंदर कमी पैदा की हुई थी। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ना सिर्फ ये इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है बल्कि ये माफियाज को उनकी तिजोरियां भरने के लिए उनकी मिली भगत के साथ एक कदम उठाया गया है। और मैं देखता हूं कि नैब इसका नोटिस लेता है कि नहीं लेता, कि इसमें किसने कितना पैसा बनाया है। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसे फौरी तौर पे वापस लिया जाए, वगरना इस करप्शन और इस अवाम दुश्मन मेजर की सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है। और जैसे ख्वाजा साहब ने भी कहा, इमरान खान आपको इस मुल्क ने बड़ा नवाजा है, आपको इस मुल्क ने क्रिकेट का कैप्टन बनाया, आपको इस मुल्क ने इज्जत दी। चलो अपनी जिद में जैसे भी बने वजीर आजम भी बन गए, अब इस मुल्क पे रहम करो। ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। ये मुल्क का बका का मामला है। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में जब एक बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकता तो वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है ताकि उसकी जगह कोई और आके क्रीज संभाले और इनिंग्स को आगे लेके चले। लिहाजा अब इमरान खान साहब आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। क्रीज छोड़ें, इस मुल्क को तबाह ना करें। फिलहाल तो पेट्रोल की बात कर लेना। मैं फिर बता दूं, आज पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 15 पैसे होनी चाहिए। जिस सतह पे नून लीग टैक्सेशन छोड़कर गई थी उसमें आज के पेट्रोल की कीमत शामिल करें। इस पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 15 पैसे है, 100 रुपया और 10 पैसे नहीं है। तब्दीली आईनी तब्दीली के हक में है, गैर आईनी तब्दीली के हक में नहीं है और किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे मुल्क में जमहूरियत को ठेस पहुंचे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान और इस हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान पर भारी है। देखें, ये करप्शन भी है, कंसर भी है, नालायकी का अंसर भी है और हुकूमत की बेहिसी भी इसमें शामिल है। आपको याद होगा कि पेट्रोलियम कंपनी 15 रुपए का इजाफा मांग रही थी। उन्होंने कहा कि आपने पेट्रोल की इंपोर्ट को रोका, जब इंपोर्ट बहाल की तो कीमत बढ़ चुकी थी दुनिया में, हमें 15 रुपए इजाफी चाहिए। तो ये बाकी 15 रुपए का इनाम किसको दिया गया है ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो 10 रुपए इजाफी लगे हैं ये किन असाब को मिले हैं। ये वही चीनी वाला मामला है, वही आटे वाला मामला है, वही दवाइयों वाला मामला है। वो मुल्क जहाँ 200 रुपए का एक टमरा का इंजेक्शन सवा लाख में बिका हो उसमें हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। तो आज मैं फिर कह दूं, 71 रुपए 15 पैसे इस पेट्रोल के लीटर की कीमत है। ये हुकूमत इसको 71 रुपए 15 पैसे पे लेकर आएगी। एजिटेशन देखें, अवाम सड़कों पे आएंगे,
آج بھی تنگ ہے، یہ اور تنگ لوگ ہو رہے ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ عوام جب سڑکوں پر آ گئے تو پھر ملک میں جمہوریت خطرے میں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی نیب کی بات کی، تو آپ سمجھتے ہیں نا شوگر مافیا کے خلاف جو کام ہوا، نہ آٹا والے مافیا کے خلاف کام ہوا، تو نیب کے بارے میں تقریر کیا ہے؟ یہاں اتنے مافیا ہیں، نیب خود ایک بڑا مافیا ہے، یہاں اتنے مافیا ہیں، آپ تو اسٹیٹ بینک مافیا کو بھول گئے۔ مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھائیں جس میں پالیسی ریٹ یعنی شرح سود جو اسٹیٹ بینک مقرر کرتا ہے 6.25 سے 13.25 پہ گئی ہو اور واپس 7 میں لائی گئی ہو 12 مہینے کے عرصے میں، ایک ملک دکھا دیں۔ یہ چند پوائنٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہاں صرف چند افراد کو فائدہ دینے کے لیے، کرپشن کے لیے یہ سارا کام ہوا ہے۔